पवित्र रामनवमी उपलक्षे आपण मानकु अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। आसतु आज आम यही भिडियो जानिबा रामनवमी आमे काहेकि पालन करूँ। भिडियोटी को देखिया पूर्व आपण मानकु मोर अनुरोध रहिला दयाकरी भिडियोटी को संपूर्ण भाव में देखिए। जदि भल लगे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को जदि फास्ट टाइम विजिट कर दयाकरी सब्सक्राइब करेंगे, पाखरे थिया बेल आइकन को प्रेस करदेवे। मोर आगक आसुथिबा नुआ नुआ भिडियोर नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। चलंतु स्टार्ट करिबा। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु दीपाली आपण मानकु स्वागत करूची मोर ए भिडियो को। हिंदू पुराण अनुसार भगवान विष्णु 10 थर पृथ्वी पृष्ठ रे अवतार ग्रहण करिसंती। सेथि मध्यरु श्री रामचंद्र होउचंती तांकर सप्तम अवतार। त्रेतया युगरे रावण को मारिया पाई एई संसार रे धर्मर प्रतिष्ठा पाई भगवान विष्णु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र रूप रे पवित्र अयोध्या राज्य रे जन्मग्रहण करथिले। हिंदू पुराण अनुसार भगवान विष्णु 10टी अवतार नैचंती पृथ्वी पृष्ठ रे। एहा मध्यरु श्री रामचंद्र हेउचंती भगवान विष्णुंकर सप्तम अवतार। श्रीमद् भगवद गीता रे मध्य उल्लेख अछि, जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। यार अर्थ हेउची जेतेबेले धर्मर अवनति घटे, अधर्म बढ़ी चले, सेतेबेले भगवान विष्णु कौनसी ना कौनसी अवतार नहीं पृथ्वी पृष्ठ रे जन्मग्रहण करिथांती बा पृथ्वी पृष्ठ को आसीथांती साधु मानकु रक्षा करिया पाई आउ दुष्ट मानकु विनाश करिया पाई। ठीक सेही परि त्रेतया युगरे मध्य भगवान विष्णु श्री रामचंद्र अवतार रे आसीथिले रावण को मारिया पाई। त्रेतया युगरे प्रतापवान करिमल और धर्मरुचि ब्राह्मण ठारू मिलिथिबा अभिशाप कारणरू सेमाने रावण, कुंभकर्ण और विभीषण रूप में जन्म नैथिले। थरे सेमाने कठोर तपस्या करी ब्रह्मदेव को संतुष्ट करथिले। रावण ब्रह्मा को वर मागिथिले, बानर हुंतु कि भी नर बा मनुष्य को छाड़ी कि केही मध्य तांको मारि परिबे नाही, कारण से बानर और मनुष्य को तुच्छ मने करुथिले। आउ कुंभकर्ण वरदान मागिया पूर्वरु माँ सरस्वती तांको जिह्वारे विराजित होई गले, जहा फଳରେ कि कुंभकर्ण इंद्रासन बदल निद्रासन मागी देथिले। किंतु विभीषण भगवान को वर मागिथिले कि विभीषण किंतु प्रभुंकर चरण रे सदा सर्वदा आश्रय नवा पाई वर मागिथिले। वरदान निज निज अनुसार मध्य पाइथिले। तीन जण वरदान परे वरदान पाइगला परे रावण निजको बहु शक्तिशाली मने कला। अधर्म करबाकू अधर्म बढ़िबार रावणर अधर्म बढ़िबाकू लागिला। लोकंको उपरे अत्याचार कला। पृथ्वी पृष्ठ सारा निजर आधिपत्य विस्तार करियाकू लागिगला। जेतेबेले पृथ्वी रे अधर्म बढ़ी चले सेतेबेले तो भगवान विष्णु पृथ्वी पृष्ठ को आसी धर्म रक्षा करिथांती। सेथिपई भगवान विष्णु रामचंद्र रूप में जन्म नैथिले। चलंतु एबे जानिबा आमे रामचंद्रकर जन्म केमिति होइथिला। पवित्र भारत भूमि रे पावन अयोध्या राज्य रे जणे महाप्रतापी धर्मपरायण राजा थिले, जहाँको नाम होउची दशरथ। तांकर तीन राणी थिले, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। दशरथ और राणी कौशल्यांकर प्रथम संतान भावे शांता थिले। सेमाने शांता को अंग देशर राजा को पोष्य कन्या भाव प्रदान करथिले। शांतांक परे राजा दशरथंकर बहु वर्ष पर्यंत कौनसी भी संतान संतति होई नथिले। तेणु दशरथ एक यज्ञर आयोजन करथिले संतान पाइबा उद्देश्य रे। राजा समस्त बनस्वी तपस्वी मानकु एई यज्ञ संपूर्ण करिया पई मध्य निमंत्रण देइथिले। तांकर कुलगुरु वशिष्ठंकर परामर्श क्रमे यज्ञ काम मध्य संपूर्ण करागला। यज्ञ रे केही भी खाली हाथ रे फेरी नथिले। ऋषि मानकु यथाचित दान मध्य धन दान मध्य दक्षिणा देकी यथा उचित दान धन दान देकी दक्षिणा मध्य देइथिले। यज्ञर प्रसाद रूपे मिलिथिबा खीरी राजा दशरथ तांको तीन राणी को देइथिले खाइया पई। चैत्र मास शुक्लपक्ष नवमी तिथि रे पूर्णवसु नक्षत्र रे सूर्य, शनि, मंगल, बृहस्पति तथा शुक्र निजर उच्च स्थान रे विराजमान थिबा अवस्था रे सकाळु उठिया मात्रे राणी कौशल्यांकर कर्कट लग्नर उदय हेबा परे राणी कौशल्यांकर जणे पुत्र जन्म नैथिले। राणी कौशल्यांक गर्भरु जणे पुत्र जन्म नैथिले। प्रभु श्री रामंकर शरीरर वर्ण नीलवर्ण थिला, सेथिपई समस्ते आकृष्ट हेउथिले। जिए देखुथिले प्रभु श्री रामचंद्र को से आकृष्ट हो जाउथिले।
ରାଣୀ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଚିଲ ନେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ରାଣୀ କୌଶଲ୍ୟା ଆଉ ରାଣୀ କୈକେୟୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରସାଦରୁ ରାଣୀ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ସୁମିତ୍ରା 2 ଜଣ ଯୋଗଜନ୍ମା ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ରାଣୀ କୈକେୟୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ତେଜସ୍ୱୀ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଭରତ। ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯେଉଁ 2 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। 4 ପୁତ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଖୁସିରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଉତ୍ସବ ମନାଗଲା। ଦେବତାମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନରେ ବସି ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି କରାଇଲେ। ଋଷି ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। 4 ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମକରଣ ସଂସ୍କାରରେ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ସୁମିତ୍ରାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, କୈକେୟୀଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ଭରତ ରଖାଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଗକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ରାଜା, ବିଦ୍ୱାନ, ପ୍ରଜାନୁବତ୍ସଳ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମଦିନ ପୃଥିବୀରେ ଆମେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଆମେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁ। ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଦର୍ଶନ କରି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସରେ ଆମ ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ସେହିଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ହେଉ କି ଫଟୋ ହେଉ ପୂଜା କରିକି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ। ମୋର ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।